କିଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ଗୋଟେ ସୋନିର 65 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଏଲଇଡି ଟିଭି 65 ଆଜ୍ଞା ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ହେଇକି ରହିଛି ଏଟା ପ୍ଲେନ୍ ଏଟା लो ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ लो ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଏଟା ସବୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ବନେଇ ଦେଉଛୁ କାର 6 ମାସ ଯାଉଛି କାର ମାସେ ଯାଉଛି କାର 15 ଦିନ ଯାଉଛି याद्वारा पैसा किसी बेसी लगे ना खाली मात्र गोटे सेलो टैप हेल्ले टैपटे लगेदेले ये टीवी हो जाए मुझे देखो आपको लगे देखे दूसरी केमी कराए मुझे बाट कहीदे ये बाटर मेथड कराए याद्वारा पैसा किसी लगे ना शिखेबी लाइन जो सर्ट हुए भाई मैंने कहते शिखेबी आउ कि कौन जानी ना ना ମୁଁ ଭାଇ ସବୁ ଜାଣିଛି ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନା ସବୁ ପୁଣି ଦେଖ ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସିନେ ତ କିଛି ଦେଖେଇବି ନା ଟିଭି ଜାଣି ଶୁଣି ଖରାପ କରିଦେଇ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ତ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଇକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉନ ନା ମୁଁ କହିନି ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରୁନି ନା କରୁଛି ଲୋକ ମାଗିନେ ଦେବି ନା ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ସବୁ ତ ଆଗରୁ କରୁନଥିଲି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଯେତେ ମୁଁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିନଥିଲି ଏ ଭାଇମାନେ କିଛି ଆଦର एपट सपट करके जन देखी कमेंट देते जे आप खाली से टेपिंग मेथड कर मुझे रिप्लाई देली भाई मेथड रे बनाना भूल लगी आ कहीं तापर कौन से डिलीट कर देला कि कोन कला से आ जानि हलन टी देखो तो ये सिस्टम रे केमिति करा जाए ये सोनी देखो तो सोनी ये सब सिस्टम रे करा होची किंतु समस्ते चाहूँगी बनवाई कि देखो लंग डिस्टेंस आसतुनि ये पाखापाखि ये सब टेपिंग मेथड करके चलातु या पैसा किसी लगे खाली गोटे सेलो टेप टे आउ नियरेस्ट भाई ये आपड़ करूँ ये एत बाट दौड़ दौड़ के आसतुनि ना आउ ये जिन हो पारे कि एक्चुअली प्रोब्लेम है भाई डिस्प्ले इश्यू एटा सब डिस्प्ले चेंज करा जाए कि आम जस्ट कर दौर 100-200 टका जी जहाँ दूसरी देखापी हो पारे सब करदे हुए ग्यारंटी नहीं हो किसी ना कहार के दिन जाऊँ मुझे तो जानी ना कि मुझे दूसरी कहार 6 मास जाऊँगी कहार 2 मास जाऊँगी कहार गोटे सप्ताह जाऊँगी मुझे से विषय मो पाक फीडबैक किसी आसी ना कि करें सब लाइनिंग पाइन गुड़ा बेसी हुए प्लेन स्क्रीन गुड़ा प्राय हो जाए आज्ञा ठीक है धन्यवाद।